Bonjour les étudiants de deuxième année bac SVT. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre numéro 2, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc, plus grand 2, c'est une caractéristique structurale et minéralogique des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Affleurement des roches métamorphiques alpines. استصباح الصخور المتحولة في سلسلة جبال الألب. Donc, les ophiolites subissent des transformations lors de leur enfouissement dans les zones de subduction. Donc, l'ophiolite, c'est c'est le constituant principal de la plaque continentale, plaque océanique. Donc, la plaque océanique enfouie sous la plaque continentale, sous une grande pression. Donc, la pression il a abouti à la transformation, le métamorphisme de l'ophiolite. Donc, avec l'ophiolite, donc le roche de l'ophiolite غيتحولوا تحت تأثير الضغط الممارس في مناطق التمر. دونك باش نعرفوا حنا هادوك الميتامورفيزم، هادوك لي روش اللي وقع لهم الميتامورفيزم ميمكن ليناش، لأنه هداك لا سيبديكسيون، ديك لا بلاك اللي كتدخل لا بلاك اوسيانيك اللي كتدخل تحت لا بلاك كونتينونتال كتكون في الاعماق. دونك ميمكنش ندخلو لداخل ونعرفو اشنو هما هاد التحولات اللي وقعت او لي غوش اللي تحولات، الصخور المتحوله. دونك باش غنعرفو غادي نمشيو لي زون دو سبدكسيون اونسيان. دونك لي زون دو سبدكسيون اونسيان هما المناطق ديال التمر القديمه جدا واللي وقع فيها استصلاح، يعني وقع بروز لا بلاك اوسيانيك. دونك هادوك لي غوش ديال لا بلاك اوسيانيك وقع عليها بروز استصلاح، يعني ظهرت في السطح عن طريق عوامل التعرية او عدة عوامل اخرى، المهم انها بانت في السطح. دونك غادي نمشيو حنا باش نعرفو اش كيوقع ماتنو حاليا لي زون دو سيدكسيون، اش كيوقع لهاديك لا بلاك بلاك اوسيانيك اللي كتدخل تحت لا بلاك كونتينونتال. خصنا نشوفو اش كان وقع قبل، سيتادير نمشيو لي زون دو سيبدكسيون اللي وقع لهم استصلاح وبانو لي غوش دو لوفيوليت، بانو لي غوش دو لا بلاك اوسيانيك بانو، بالتالي نشوفو اش وقع لهم قبل باش نديرو اسقاط على ما يقع حاليا. Donc, l'observation de ces roches n'est pas possible que dans des affleurements ophiolitiques des anciennes zones de subduction comme les chaînes de collision Alpes par exemple. La figure 1 ci-dessous représente les Alpes franco-italiennes, région de Ramira, qui préserve formidablement la zone métamorphique héritée des étages du sud. هذا المقطع ديال AB نشوفوه هنايا. Donc voilà, هذا واحد المقطع ديال المنطقة ديال دوغاميرا. Donc, en se basant sur la carte et le courbe géologique, décrivez la répartition des roches. Donc, la répartition, lorsqu'on passe de l'ouest vers l'est, l'intensité de métamorphisme est de plus en plus importante. Donc, on a les schistes verts, schistes bleus, écologiques ultra haute pression. Donc, cette observation, on expliquera avec la pression de la subduction. Donc la subduction, donc هذاك لو غابرو او لوفيوليت كيتحول دي روش اللي هما شيست فير شيست بلو شيست éclogite. Et cette observation s'explique par la subduction d'une lithosphère océanique sous une image continentale. La plaque française plonge sous la plaque italienne. Le métamorphisme est donc d'intensité croissante de l'ouest vers l'est car les profondeurs sont transformées, les roches sont de plus en plus importantes. Maintenant, les caractéristiques structurales et minéralogiques. Donc, المميزات والخصائص البنيوية والمعدنية لهذه الصخور المتحولة في مناطق التمر. Donc, عندنا هنايا الدوكيمون 2 دوكيمون الكارactéristiques structurales. Voilà, figure A, observation au microscope pour la raison des roches métamorphiques. Donc, غادي ناخدو دي لامب ديال لي روش وندير لهم واحد l'observation sous le microscope pour la raison. Donc, اللي كيبان هنايا باغ اكزومبل هنايا لو غابرو
Le gabbro, c'est une roche, c'est une roche magmatique. C'est pas une roche métamorphique, c'est une roche magmatique. C'est une roche صهارية صخرة صهارية ماشي صخرة متحولة. Donc les gabbros sont des roches dont la couleur principale est le vert foncé du point de vue minéralogique. Ces roches comprennent plus de 50% de plagioclase. D'autres minéraux comme le pyroxène, le hornblende, la biotite et l'olivine peuvent être également présentés. Donc on a 50% de plagioclase comme un minéral. Donc بالنسبة للautres schiste bleu ou schiste aglocophane, c'est-à-dire le minéral qui le glucophane est une roche métamorphique caractérisée par la présence de glucophane, عندها couleur bleue et demi-carburant. Et enfin l'écologite, c'est une roche métamorphique. Donc le schiste bleu مع l'écologite, ce sont des roches métamorphiques صخور متحولة. عكس الجابرو, c'est une roche magmatique d'origine basaltique. Donc la roche métamorphique l'écologite, c'est une roche métamorphique d'origine basaltique ou gabbroïque, c'est-à-dire l'origine c'est le gabbro. Métamorphisme dans les conditions extrêmes, donc كيوقع لها كتحول في واحد الظروف extrêmes, c'est-à-dire واحد la pression تكون كبيرة بزاف. Ils contiennent du grenat et du jadaïte. Donc les deux minéraux, le grenat et le jadaïte. Et on peut ajouter aussi l'anthracite, famille des clinopyroxènes, auxquels peuvent s'ajouter différents minéraux accessoires. Ces roches. Donc comparer la composition minérale de ces roches. Donc la chimie le gabro, غادي نلقاو فيه plagioclase d'olivine, غادي نلقاو pyroxène. Donc هادو ce sont les roches اللي كاينين. لاحظوا معايا هنايا الروش اللي كاينين في الكابو. عندي البيروكسين بي اكس، عندي البلاجيوكلاد كاين اوليفين. فوالا دونك الى مشينا للشيست بلو، الشيست بلو غادي نلقاو فيه البيروكسين، غنلقاو الجلوكوفان، غنلقاو البلاجيوكلاد. دونك الى بغينا نقارنو بيناتهم، دونك لاباريسيون دان نوفو مينيرال اللي هو الجلوكوفان. دونك ظهر عندنا الجلوكوفان وممكن يختفيو بعض، مثلا كان اوليفين. الاوليفين هاد المعدن كان في الكابرو مبقاش في الشيست بلو، دونك اختفى معدن اللي هو الجلوكوفان اللي هو باغون الاوليفين، ولكن ظهر معدن اخر اللي هو الجلوكوفان. الى دزنا الايكولوجيك غادي نلقاو فيها الكبونه والجدايد. دونك اللي باغون البيروكسين والجلوكوفان ما بقاوش، ما كاينش مثلا الاوليفين، ما كاينش البلاجيوكلاس. دونك هنا غادي نقولوا ان ملي تنمشيو من الكابرو vers l'écologie, on a l'apparition de nouveaux minéraux et la disparition d'autres minéraux. Donc c'est le métamorphisme. Il y a des métamorphismes au Tahoe. Donc il y a la roche magmatique complexe caractérisée par la présence de plagioclase, pyroxène, hornblende, biotite et olivine, schiste bleu, schiste, le glucophane. Donc on a l'apparition du glucophane. Le chlorite, c'est l'apparition du grenat et le jadaïte. Donc on a la composition minérale. Par exemple la composition chimique. Donc on a la composition des roches métamorphiques dans des zones de subduction. Donc les roches radiclosons, c'est-à-dire les formes chimiques, les éléments chimiques qui sont في الجابرو، كاين في الشيست bleu وكاين في الكلوجيت. هاد لي مينيرو اذا مادام هاد لي زيليمون شيميك كاينين، اذا مادام عندهم نفس لي زيليمون شيميك، هاد لي غوش كلهم عندهم نفس لي زيليمون شيميك. هذا اش كيدل على انهم عندهم ميم اوريجين، نفس الاصل. دونك مادام الشيست بلو وليكلوجيت عندهم نفس العناصر الكيميائيه اللي كاينه عند الكابرو، اذا عندهم نفس الاصل. اذا شنو هو الاصل ديالهم؟ هو منين جاو غادي يجيو من الكابرو. دونك الكابرو هو الاصل، هو لا روش مير. وهاد الكابرو اللي هي لا روش مير وقع لها واحد البريسيون كبيره، وبالتالي تحولت وظهرت معادن واختفت معادن اخرى، وتحولت الى الكابرو، تحولت الى شيست ازرق، ومن شيست ازرق الى الايكولوجي. Donc bien que ces deux roches n'ont ni la même structure, mais donc la structure ni la même composition minéralogique, elles ont la même composition chimique que le gabbro, même origine. Donc on déduit que ces roches ont subi un métamorphisme et elles résultent de la métamorphisation des gabbros. Donc le gabbro a une grande pression تحول إلى schiste bleu، من بعد تحول إلى donc on a
il a éclogé.